Dobar dan ekipica i dobrodošli u prvu epizodu službenog serijala Ispod palube. Nakon što je moj video Odustajem od brodova otišao viralno, rekla sam ok, sad ću snimiti početak početaka da znate od kud sam došla i kako sam uopće došla na brod. Ako niste još pogledali taj video, klikni ovdje. Svi mi danas pišu kako sam bila hrabra, što sam otišla na brod i u London, a sada je napokon vrijeme da vam ispričam pravu istinu. Jer me je bilo užasno strah i nisam uopće znala što očekivati, ali baš zato sam i otišla. Pričat ćemo o mojim počecima, znači prva početna ideja o brodu i kako je to nastalo, kako je izgledala moja zadnja godina studiranja i što me zapravo dovelo do audicije za brod i kako je to sve izgledalo. Nadam se da će ovaj serijal inspirirati bar neke od vas da se odvažite i da napravite taj neki veliki korak, da vidite to što se meni dogodilo i nadam se da će vas inspirirati. A sad, curke, uzmite si neku kavicu, ja si još to moram napraviti, ali smjestite se jer krećemo sa cijelom pričom. Početak početaka gdje sam negdje krenula pričati uopće o odlasku na brod je kad sam studirala u Londonu. 3 godine sam studirala na faksu Bird College za muzikle i tamo su profesori puno govorili o tome kako su kruzeri jako dobar kao prvi posao i da kompanije vole uzimati mlade ljude jer je dug ugovor. I puno mojih prijatelja je tek onda 3. godine išlo na audicije za neke cruise kompanije, među kojima je bio i Royal Caribbean. Znalo se da Royal ima najveće predstave, najveću produkciju, najskuplju produkciju, kostime, perike, najveće pozornice i najveća kazališta. I da jedini od svih kompanija radi Broadway style, znači book musical, ono sa Broadwaya im dolaze redatelji, direktori, koreografi, da te nauče ako prođeš tu audiciju i ako ćeš onda biti uloga u muziklu. Tako da tek su tu u 3. godini krenule neke pričice o audicijama za kruzere. Sa faksom ti dobiješ i agenciju koja te uzme, to jest ako ideš na Bird College, postoji Bird College Agency, tako da čim si dio tog faksa, odmah već ti imaš agenta, što je zapravo predobro, jer neki faksovi to ne rade, puno ih radi sad u englesku ako studiraš, a na primjer moja frendica je studirala na faksu za muzikle u Barceloni i svejedno onda uspjela dobiti engleskog agenta, tako da ti i sa faksom iz druge države isto možeš dobiti engleskog agenta i imati sve iste mogućnosti kao i neko ko je studira u Engleskoj. Ali dobro, to je sad za drugi video. Ja sam u 3. godini imala užasno lošu situaciju što se tiče življenja i od tebe se očekivalo da u 3. godini znaš biti uloga u završnom muziklu 3. godine, tako da te agenti veliki mogu prepoznati, uzeti u svoje okrilje i da ćeš ići na velike audicije. Živjela sam u jako lošem okruženju, znači tu 3. godinu sam se maknula od svoje host family, išla sam 2 godine, sam živjela kod host family i oni su se za mene brinuli, jako su bili dobri, ali sam rekla želim se nekako samostaliti, želim otići živjeti sa performerima i ljudima koji su u industriji. Tako da sam se odselila. Da živim sa samo 2 ljudi, sa jednom curom i jednim dečkom koji nisu bili zajedno, koji su završili moj faks, ali kao su se oni bavili muziklima, iako nisu zapravo i nisu uopće bili to okruženje koje sam ja htjela. Htjela sam samo biti okružena curkama koje su na audicijama, koje pjevaju, plešu non stop, koje se druže kroz taj cijeli svijet, a njih 2 su radili full time 9 to 5 job, neki corporate u nekom uredu, u nekim uredima i nisam se nekak kompala s njima uopće i onda je to nekako postalo opasno do te mjere da sam se morala zatvarati zaključavati u sobu koja nije imala ni bravu, pa onda u ponoći traži bravu. Da ne klafram sad. U tom periodu sam bila usred mijenjanja lokacije življenja i nekako htjela sam pronaći neko sigurnije mjesto za sebe. Pored svega toga smo stavljali naš third year show na noge, zove se A Chorus Line i ja sam uspjela
nekak dobit jednu od glavnih uloga na tom faksu, na tom, u toj predstavi, i to mi je bilo ogromno jer je došao director iz Australije koji je lik stvarno super napravio show i iz tog showa sam zapravo dobila svog agenta Michelle Blair Management s kojima sam sad, koji su predobri. Na kraju sam se odselila kao student house koji ima onak 18 drugih performera, ali stvarno mi je bilo predobro i onda kad sam u toj kući živjela sam i dobila puno audicija za baš Royal Caribbean, baš za book musicale koje sam htjela. I super mi je bilo jednostavno biti okružena performerima i svim učenicima koji su na faksu cijelo vrijeme, zapravo 3 godine, a ne samo sa ljudima koji su već završili faks i ne žele se time baviti. Mislim da je okruženje ogromna stvar i da se trebaš okružiti ljudima koji se bave time čime se ti baviš, ali koji su isto tako i par koraka ispred tebe. Ja sam mislila da to dobivam sa tim ljudima s kojima sam živjela, ali gadno sam se zavarila. I uglavnom kad su te audicije krenule dolazit, ja sam već 3 godine se pripremala za te audicije, ali kad tebi ta audicija dođe, ja koda sve mi doslovno izađe iz mozga i trebam se apsolutno 5 dana pripremati za tu jednu pjesmu. Najviše sam se bojala da zbog, ne znam, jezika ili mjesta od kud sam ili Hrvatske ili jednostavno zbog tih nekih svih različitosti koje mene razlikuju od drugih ljudi, da im se neću svidjeti na audiciji ili da ću nešto... Hello? Da im se neću svidjeti na audiciji ili da ću nešto zeznut ili da neću nešto razumjeti. Ali 3 sam već godine bila okružena Englezima i zapravo sad kad gledam nisam se imala čega bojat, mislim lako to reći, ali bilo je to velika stvar za mene da mi dođe audicija za pravi book musical. Sad je tu neka ogromna sumnja 3. godine faksa bila da znamo iz prethodnih godina da puno ljudi koji ovo završe jednostavno nisu u industriji. Da ljudi završe faks i onda se time ne bave ili kao da su u industriji, ali nisu na pozornici, nego ili su iza pozornice ili se bave, ne znam, šminkama, frizurama, kostimima, dirigiranjem, bave nečime što ima veze sa industrijom. Ali naravno ideal kad završiš taj faks je bio da budeš na pozornici. Osim tog straha za audicije, ja sam imala ogromni strah od veće slike kao gdje sam ja uopće u odnosu sa drugim ljudima, gdje je level koliko su ljudi dobri, gdje sam ja u odnosu na nekoga ko je na West Endu, ko je na Broadwayu. Prije nego što kreneš u posao i prije nego što kreneš na audicije, ne znaš uopće koliko su drugi ljudi dobri i meni je to bilo kao da li uopće ovo sve što ja radim ima smisla i onak jesam ja neka tu delusional, delulu totalni girl ili actually ima smisla da ja pokušavam ići na audicije i sve, ali znala sam da neću znat dok se ne bacim u to. Jednostavno, ako me nešto ta 3. godina naučila, to je da čistoća i jasnoća svega što želiš proći dolazi iz akcije. Znači da ti trebaš prvo ići na audicije, trebaš prvo raditi tu stvar koju želiš raditi da bi saznala aha, ja sam dobra, ja sam loša, tu trebam ispraviti, bolje da se okrenem u ovom smjeru, tu bi mogla malo više raditi na ovome. Znači nećeš znati ako se jednostavno ne baciš u to i ako se bojiš napraviti budalu od sebe, onda nikad nećeš napredovat. I ta je selidba u tu novu kuću mene totalno promijenila i kad sam dobila jednu od glavnih uloga u toj završnoj predstavi A Chorus Line, prvi put sam dobila neki znak da sam dobra u industriji. I prvi put sam se mogla kao nekome usporedio sa drugim ljudima, jer to je bilo prije audicija, i rekao, ok, ti si materijal za glavnu ulogu. Ti si dovoljno dobra da nosiš ovo ime, odnosno ovu ulogu. I to mi je dalo toki zamah i vjetar u leđa da je neko izvana ko nije profesor na faksu, ko me nije gledao 3 godine, došao, vidio sve i rekao ok, ti pripadaš tu. I to
I to mi je stvarno užasno puno značilo. Tu sam napokon nekako vjerovala u sebe i rekla sam si, ok, pa možda ti i možeš dobiti jednog od većih agenata i možda stvarno za par godina možeš biti kaverat bar ili biti u užem izboru za jednu od glavnih uloga, čak možda i na West Endu. Prvi put. Postavljali smo završni show na noge 2 mjeseca i to je bilo jedno od najboljih perioda jer sam se tad već bila odselila i stvarno sam uživala u životu. Poslala sam mailove na jedno 30 agencija jer u tom trenu poanta priče je da sa završnim showom, odnosno završnom predstavom, ti dobiješ nekog agenta iz industrije koji ima bolje kontakte sa casting direktorima i koji te može staviti u bolje audicije, dati priliku za bolje poslove nego što može samo ta kao školska agencija. Tako da sam pozvala 30 agencija izvana i možda mi ih je par odgovorilo. Par mi ih je čak reklo da želi odmah da imamo sastanak i da se nađemo. I to mi je bilo wow, ovaj jedan predobar agent koji mi je sad agent, s njima sam tipkala od dana kad su oni vidjeli predstavu i 2 mjeseca nakon su mi ponudili da potpišem s njima. I to mi je bilo znači, sjećam se tog trenutka, bili smo najbolja frendica i ja i hodale smo na Trafalgar Square-u od svih mjesta u Lego Store-u. Znači, postoji trgovina legićima i legići su posvuda i mi samo hodamo I mene zove agent nakon što smo se 2 mjeseca dopisivali, nakon što sam im poslala sve videe sebe kako pjevam, pležem, glumim za TV, sviram klavir, gitaru, ukulele, znači nema šta im nisam poslala, svi živi naglasi, engleski, američki, teksaški, ne znam ja. I napokon je tom cijelom procesu došao kraj sa time da su mi ponudili ugovor s njima i s njihovom agencijom. Eto ekipa, to je nekako početak početaka prije uopće nego što sam dobila audiciju za kruzere. U sljedećoj epizodi pričam kako sam se totalno bacila u audicije za brodove nakon što sam dobila ovog agenta i zašto sam tada na audicijama ozbiljno posumnjala u sebe i da li da ovo sve nastavim. Eto, javite mi da li vam se sviđa ovakav tip videa gdje pričam o svim dramama koje su mi se dešavale da bi došla do tud, ali pišite mi što vas još zanima i hvala vam puno što ste tu, ostavite like i komentar. Vidimo se u sljedećoj epizodi Ispod palube. Pusa bok!